everyone, thank you for coming to watching this channel. It is an honor to meet you here. Let me introduce myself. My name is Siti Anissa. I come from Radatul Tulang. Okay friends, in this meeting we will discuss about English profit. First, I will tell you a story, then I will explain with you a story about this story. Finally, you will know how to answer the question. Soalnya ini merupakan soal cerita, jadi saya akan membacakan teksnya. In the US, consumers spend around 700 million a year keeping their fabric soft. In the UK, people spend 200 million a year on fabric softener. A giant manufacturer even claims a massive 50% share of the market. Despite the popularity, fabric softeners can be harmful to both the people who use them and the marine life that ends up swimming in them. Fabric softening surfactants can be derived from animals, plants, or minerals, as in the case of New York. Silicone-based formulations, there is little difference between the chemical used in fabric softeners and those used in hair conditioners. Whatever they are based on, all fabric softeners work in pretty much the same way by depositing the surfactant onto the fabric to make it feel softer, reduce static cling, and impact a fresh fragrance. Special fixatives in the mix of both standard and luxury conditioners mean that the fragrance can last for days, permitting wardrobes and draws. The regular off-gassing of perfumed chemicals from fabric softeners can be a significant trigger for asthma and other breathing problems. In the US, chemically sensitive individuals complain that even after several washes, they cannot get the smell of fabric softeners out of their washing machine and dryers. If you are a fabric softener addict, there are now a number of companies that provide alternative and green fabric softeners. However, essentially, these are unnecessary products that can trigger health problems and can interfere with the functional aspect of some textiles. For instance, when used on towels and nappies, some fabric softeners and reduce absorbency, which is why it's generally recommend that reusable nappies iron washed with them. Once they are washed down the drain, they can become highly toxic to aquatic life. Given this, maybe it's worth asking yourself whether the time has come to break and the fabric softener habit completely. Okay, what does the passage mainly talk about? A. The downside of fabric softener usage. B. The popularity of fabric softener in the US. C. Harmful compounds found in fabric softener. D. Controlling the habit of using fabric softener. E. Environmental issues caused by fabric
softener. Baik, kita akan bahasnya. Soal ini menanyakan gagasan utama dari teks. Untuk menentukan gagasan utama keseluruhan teks, gagasan utama dari setiap paragraf perlu dipahami terlebih dahulu. Baik, di paragraf yang pertama menyampaikan bahwa meskipun banyak digunakan, pelembut kain bisa membahayakan bagi orang yang menggunakan dalam kehidupan laut. Di dalam paragraf kedua membahas mengenai senyawa kimia sulfakta yang berkandung dalam pelembut kain dan caranya bekerja. Dan di paragraf ketiga membahas wewangian pada pelembut kain yang dapat menjadi pemicu yang signifikan masalah pernafasan. Di paragraf keempat membahas tentang penggunaan pelembut kain yang dianggap tidak perlu karena membahayakan kesehatan manusia dan kehidupan laut. Secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa gagasan utama dari teks tersebut adalah sisi negatif dari penggunaan pelembut kain, seperti gangguan pernafasan dan potensi keseluruhan di kehidupan laut. Dengan demikian pilihan yang tepat adalah A. Kalau seandainya pilihan B itu yaitu popularitas pelembut kain di AS. Tidak tepat. Popularitas penggunaan pelembut kain hanya dibahas sedikit pada paragraf pertama. Jadi hal ini bukan fokus utama teks. Jika pilihannya C, yaitu senyawa berbahaya yang ditemukan dalam pelembut kain itu tidak tepat. Zat kimia memang dibahas dalam teks, tapi yang menjadi fokus teks adalah akibat dari penggunaan yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan laut. Jika pilihannya D, pengaturan kebiasaan menggunakan pelembut kain itu tidak tepat karena teks secara umum menyampaikan informasi mengenai kandungan dan dampak penggunaan pelembut kain, bukan membahas kebiasaan dalam penggunaannya. Jika pilihan C yaitu environmental issues caused by fabric softener yang artinya masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain itu tidak tepat karena teks hanya menyebutkan sedikit informasi mengenai pelembut kain yang dapat meracuni kehidupan laut pada paragraf akhir, tetapi tidak membahasnya lebih jauh. Dengan demikian, gagasan utama teks ini tidak membahas masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain. Jadi, pilihan yang tepat itu adalah A. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.